Hi guys! So maglalaro kami ngayon ng Jump the Color Challenge. Jump the Color Game Challenge. Kung ano yung sinabi ni mama na color, di namin pwede tatouch. So 3 colors lang. Yellow and pink and red. So let's started na guys. Bye! Palaro ako sa 3 ng Jump Color Game Challenge. May color dito na yellow, pink, and red. Okay. Yellow, pink, ug pula. Okay. So, in 1, 2, 3, go! Yellow. Pink. Tro. Last na. Okay, last na. In 1, 2, 3, go! Pula! Na, may maka-premium sa'yo. Sige. Hindi nila yung trial lang. Ha? Final na. Tinuod na ni. Kaya taas itong video. Sige, in 1, 2, 3, pink! Yellow! Ano yan, duha? Red! Pink! Yellow! Out na si Jerlyn. Out na si Jerlyn sila. Then, dalawa na lang. So, yellow! Red! Pink! Okay na. Then, ang tiyan na sa bago. Dili na, pwede na doon sa Wala. Nakuha na siya. Na-auto-balance ra. Okay. In 1, 2, 3, yellow. Pink. Red. Pink. Yellow. Pink. Red. Yellow. Pink. Yellow. Red. Pink. Yellow. Red. Pink. Yellow. Red. Pink. Red. Yellow. Red. Yellow. Sige. Pink. Yellow. Red. Pink. And the winner is si Arnia Jo. Natagin na 5. Oh, sige. 5. Oh, Iman 5. Okay. Nag-umpisa pa nga ta. Oh, Jess kan Gerald. Oh, Jess. Oh, may premyo sila. Oh, Jess. Gila pa yan kay kaka-skin di. Unja na jaon. Human pa mang pang second pa na duwa. Unsa man ang pansikan? O pang second na mura gyapon. Wala na mo na to. Okay, bye. Guys, bye-bye. May grabe man ang sukugamay mo. Kisa winner, Sheltia. O, 15 pesos kaltia. Ay, no! Jessa! Oh, 10 pesos mo, Gerald. Pang-skin di naman na nila. Kanal tiya, na wala ko'y sukli, ting. Saan taman ako. Oh, 15 kanal tiya. Oh. Naghatag ako. Kay ilan ni paka-skin di Jerlyn's vlog kay 5 pesos ra. Kay mayona. Intro na day. Oh, guys. pag-end na. Bye guys! That's all for today. 5 ra ko nakuha. 5 ra ko nakuha. Bala man si Bye na guys! Ninok pa po sila like doon sa ka. Ay, Petro.